সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ যে অনুষ্ঠানটা হয়তো সেখানে আমাদেরকে উদ্যোগ নেওয়া দীর্ঘ সময় ধরে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে হয়রানির শিকার হতেন উত্তরবঙ্গের নানান পর্যটন কেন্দ্র এবং সিকিমের পাহাড়ি এলাকা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসা ভ্রমণপ্রেমীরা। কখনো আকাশ ছোঁয়া ভাড়া, আবার কখনো গাড়ি না পাওয়ার মতো নানান সমস্যায় জর্জরিত হতে হয়েছে পর্যটকদের। এবার পর্যটক সহ এয়ারপোর্টে আসা যাত্রী হয়রানি কমাতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চালু হলো যাত্রী সাথী অ্যাপ। শুক্রবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে এই অ্যাপের শুভারম্ভ হয়। এদিনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ট্রাফিক ডিসিপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, বাগডোগরা বিমানবন্দর ডিরেক্টর মোহাম্মদ আরিফ সহ অন্যান্যরা। খুব লাভ হবে এটা, এর মধ্যে কোনো মিডলম্যান নাই, এটা শুধু ড্রাইভার আর যারা যাত্রী আছে এদের মধ্যে শুধু এটা ট্রানজ্যাকশনটা, আর সব ট্রানজ্যাকশন ওপেন ট্রানজ্যাকশন আছে এটা, আর নমিনাল চার্জ আছে এটা। ড্রাইভারের মানে লাভ হবে প্লাস পাবলিকের লাভ হবে। আমরা আশা করছি এটা আমরা শিলিগুড়িতে নেক্সট মান্থের মধ্যে যত রাইড হবে এটা শুধু এত সাথে হবে। স্যার, এখানে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের ভাড়া নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পাহাড়ে গেলে হ্যাঁ, আমরা দুটো মিটিং করলাম, ওটা সব ঠিক হয়ে গেছে। এর আগে দেখা গিয়েছে এয়ারপোর্টে আসলে অনেক যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার তো কিছু হবে না, এবার ঠিক আছে। তো আপনারা টাকা একটু বেশি আপনারা প্রচার করুন আপনারা। অতিথি সংবর্ধনার পর যাত্রী ও চালকদের মধ্যে যাত্রীসাথী অ্যাপ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এই অ্যাপের মাধ্যমে করা যাবে অনায়াসেই অনলাইন বুকিং। ফলে লাইনে দাঁড়িয়ে ঝামেলা থেকে মিলবে রেহাই, মিলেছে বাড়তি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিও। কেননা এতে দালাল চক্র পুরোপুরিভাবে বন্ধ হবার আশ্বাস দিয়েছেন বিমানবন্দরের ডিরেক্টর মোহাম্মদ আরিফ। नहीं सर, प्रथम तो मैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारी जीवन शैली में प्रगति हो रही है ना, हमें ईज़ ऑफ कन्वीनियंस चाहिए। पहले क्या होता था कि प्रीपेड टैक्सी अगर आपको बुक करना है तो आपको फिजिकली काउंटर पर जाना पड़ेगा, क्यू लगना पड़ेगा, फेयर को लेके भी कभी कभी समस्याएं होती थी। अब चूंकि ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा, डेडिकेटेड ऐप गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है जिसका नाम यात्री साथी रखा, आप लोगों को मालूम ही है। तो इसमें पैसेंजर को ईज़ ऑफ कन्वीनियंस होगा, वो अपने स्थान पर बैठे हुए ही बुकिंग करा पाएंगे और फेयर प्री डिटरमाइंड होगा, तो पैसेंजर के लिए कोई बार्गेनिंग का स्कोप भी नहीं रहता है। उनका डेस्टिनेशन के हिसाब से फेयर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। प्लस ये सारी गाड़ी रजिस्टर्ड होंगी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के प्लेटफॉर्म पर, तो पैसेंजर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी एक फैक्टर है जिसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो लाइक जैसे ओला उबेर में होता है कि उनका डेडिकेटेड कॉल सेंटर है, सारी गाड़ियाँ जीपीएस मॉनिटर्ड होती है, ट्रैकिंग होती है। तो आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के ऐप में भी ये सारे फीचर्स होंगे और इसके साथ साथ जो पैसेंजर्स को सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रीजनेबिलिटी ऑफ फेयर जो होगा वो तीनों फैसिलिटीज़ एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने, विच वाज अ मच नीडेड फैसिलिटी इन फैक्ट, एंड इट विल गिव अ विन-विन सिचुएशन टू द टैक्सी ड्राइवर्स, कार ओनर्स एज वेल एज द पैसेंजर्स, बिकॉज एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट. So that is a good thing, and we are actually endeavored to introduce those sorts of facilities which give transparency to its users. So in this way it is a win-win situation for all the stakeholders. বাগডোগরা থেকে প্রশান্ত বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ মেট্রো।